തുലാരവി സംക്രമണ തർപ്പണം ബോധായനം 18ஆம் தேதி ശനിക്കിഴமை. തർപ്പണത്തിക്ക് എന്നെല്ലാം ഐറ്റംസ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ ചൊല്ലിയുറേ. പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ചൊമ്പിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു കൂർച്ചമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 15 ദർബൈ 15 നമ്പർ ദർബൈ എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ അരിശി എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, താമ്പാളം വെച്ചുങ്കോ, തർപ്പണത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 1 രൂപ കോയിൻ ദത്തത്തിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ആസനം പലകയോ പായോ മാറ്റോ വല്ലതും വെച്ചുങ്കോ, വയസ്സാനവ കാലുക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വള്ളം ഒരു ചെയറിലെയോ സ്റ്റൂളിലെയോ ഒക്കാന്താ പോരും. ഇതെല്ലാം ആക്കും തർപ്പണത്തിക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐറ്റംസ്. താമ്പാളത്തിലെ തർപ്പണத்துக்கு വേണ്ടി எப்படியாக்கும் செட் பண்ணான்னு கூட சொல்லி தந்து விடுறேன். தாம்பாளத்தோடு இந்த பாகம் வந்து ஈஸ்ட், சவுத்து, வெஸ்ட், நார்த்து. நீங்கள் ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காள். அப்போ உங்களோட இந்த சைடில் ஈஸ்ட், வெஸ்ட், சவுத் சைடில் இப்படி 3 தர்பையை வைக்கணும். அதே மாதிரி 3 நம்பர் 3 தர்பையை இந்த நார்த் சைடில், அதாவது ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த் சைட்லேயே ஆகிட்டு 3 தர்பையை அப்படி வைக்கணும். கூர்ச்சத்தோடு இந்த நுனி வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும், சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு 3 தர்பையை இங்க சைட்லயே வச்சுடுங்கோ. ஆசனத்துக்கு நம்ம ஆவாகனம் കഴിച്ചാൽ ആസനം போடுவோமே, அதுக்கு வேண்டி ஒரு 3 தர்பையை கிட்டக்கே வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படியாக்கும் താമ്പാളത്തിലെ കൂർച്ചത്തെ സെറ്റ് பண்ணേണ്ടது. ആദ്യം ആചമനം பண்ணிடுங்கோ. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര கிருஷிகேஷ, பத்மநாப தாமோதர. பாருங்க, அந்த பவித்திரத்தை ரைட் ஹேண்ட் மோதிர விரல்ல போட்டுடும் போயிடலாம். பாருங்க, 3 தர்பையாக்கும் நீங்கள் எங்க உட்காந்துக்களோ அங்கேயாக்கும் ஆசனமா போட்டுக்கின்றது. சிலவா காலுக்கடியில போட்டுப்பா, காலுக்கடியில போட்டுக்கப்பாங்களே. நீங்கள் எங்க உட்காந்துக்களோ இந்த தர்பைக்கு மேல உட்காரணும்னு சாஸ்திரம். ദർഭേശ്വാസീന. അതിന് ശേഷം ഒരു ഉദ്രണ ജലത്തെ കയ്യിൽ വിട്ട് കയ്യെ തുടച്ചിക്കരുത്. ഒരു 3 ദർഭയെ இந்த പവിത്രത്തോടു കൂടി വിരലിലടിക്കണം. നിങ്ങൾ 3 പുല്ല് പവിത്രമാക്കും പോട്ടിനേക്കാൾ. അതേമാതിരി 3 പുല്ല് താൻ കയ്യിലടിക്കണം. ചിലവ 2 പുല്ല് ഇടിക്കറ, അത് തെറ്റാന കാര്യം. 3 പുല്ലേ ഇടിക്കണം അല്ല. ഇവിടെ ഇടിക്കരുത്. 2 കൈകളെ മടക്കിയിട്ട് 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലേ മുട്ടിക്കണം. ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത് പ്രാണായാമം. ഓം ഭൂഹ്, ഓം ഭൂഹ്, ഓം ഭുവഃ, ഓം സുവഃ, ഓം മഹഃ, ഓം ജനഃ, ഓം തപഃ, ഓം സത്യം, ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓമാപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. ഓം ഓം ഓം. വലത്തേക്കാട് 3 പ്രാവശ്യം തൊട്ടുക്കരുത്. അടുത്ത സങ്കല്പം മാറി കൈകളെ വെച്ചിക്കരുത്. വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കൈ അടിയിൽ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മേലേട്ടല്ല. മമോ പാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തഥൈവ ലഗ്നം സുദിനം തഥൈവ താരാബലം ചന്ദ്രബലം തഥൈവ വിദ്യാബലം ദൈവബലം തഥൈവ ശ്രീലക്ഷ്മീപതേ അംഘ്രിയുഗം സ്മരാമി. അപവിത്ര പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യ ആഭ്യന്തരശുചി മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണേനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണുഃ തഥാ വാരഃ നക്ഷത്രം വിഷ്ണുരേവ ച യോഗശ്ച കരണം ചൈവ സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ
ആദ്യശ്രീ ഭഗവതഃ മഹാപുരുഷസ്യ വിഷ്ണോരാജ്ഞയാ പ്രവർത്തമാനസ്യ അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയപരാർദ്ധേ ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതി തമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ജംബൂദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭരതഖണ്ഡേ മേരോः ദക്ഷിണേ പാർശ്വേ ശകാബ്ദേ അസ്മിൻ വർത്തമാനെ വ്യവഹാരികേ പ്രഭവാദി ഷഷ്ഠി സംവത്സരാണാം മധ്യേ വിശ്വാവസു നാമ സംവത്സരേ ദക്ഷിണായനെ ശരത് ഋതൗ തുലാമാസേ കൃഷ്ണപക്ഷേ ദ്വാദശ്യാം പുണ്യതിഥൗ സ്ഥിരവാസര യുക്തായാം പൂർവഫൽഗുനി നക്ഷത്ര യുക്തായാം പുണ്യയോഗ പുണ്യകരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം ദ്വാദശ്യാം പുണ്യതിഥൗ. അടുത്തത് വന്ന് പൂണൽ വന്ന് ലെഫ്റ്റ്. പൂണൽ ഇടം പൊട്ടുമ്പോൾ സങ്കല്പമാരിയെ പഴയമാരിയെ കൈകൾ വെച്ചുമ്പോ ചൊല്ലുമ്പോ പിതൃപിതാമഹ പ്രപിതാമഹാനാം അമ്മയുള്ളവ ചൊല്ലുമ്പോ പിതാമഹി പിതുഃ പിതാമഹി പിതുഃ പ്രപിതാമഹീനാം അമ്മ ഇല്ലാത്തവ ചൊല്ലുമ്പോ മാതൃപിതാമഹി പ്രപിതാമഹീനാം എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോ മാതാമഹ മാതുഃ പിതാമഹ മാതുഃ പ്രപിതാമഹാനാം മാതാമഹി മാതുഃ പിതാമഹി മാതുഃ പ്രപിതാമഹീനാം ച ഉഭയവംശ പിതൃണാം അക്ഷയ്യ തൃപ്ത്യർത്ഥം. തുലാരവി സംക്രമണ പുണ്യകാലേ സംക്രമണ ശ്രാദ്ധം ഹിരണ്യരൂപേണ അധ്യകരിഷ്യേ. തദംഗം തിലതർപ്പണം ച കരിഷ്യേ. വരുമ്പോ അത് ചൊന്ന ഉടനെ இந்த பவித்திரத்தோடு 3 தர்பை அடுக்கி வச்சுருக்க இல்லையா கையில, அது வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் கைக்கு இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டு விடுங்கோ. அடுத்து வந்து பூணல் வந்து ரைட், பூணல் வலம் போட்டுங்கோ. ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில் விட்டுட்டு கையை தொடச்சு விடுங்க. பாருங்க அந்த 1 ரூபி காயின் கையில் இருக்கு இல்லையா, அதை கையில் வச்சுங்கோ. ஒரு டிராப் ஜலத்தை நீங்களே விட்டு விடுங்க அந்த 1 ரூபி காயின்ல. എന്നിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ ഹിരണ്യ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോ അനന്തപുണ്യ ഫലദം അതശാന്തിം പ്രയച്ഛമേ. பாருங்க அந்த 1 ரூபி காயின் கையில் வச்சுட்டு அப்படியே பூணல் ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ്, പൂണൽ ഇടം പൊട്ടുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. തുലാരവി സംക്രമണ പുണ്യകാലേ സംക്രമണ ശ്രാദ്ധ പ്രതിനിധി ഇദം ഹിരണ്യം തുഭ്യമഹം സമ്പ്രദധേ. ഓം തത്സത്. அது சொன்ன உடனே அந்த 1 ரூபி காயினை அப்படியே கீழே வச்சு விடுங்கோ. பூணல் வந்து ரைட்டு, பூணல் வந்து வலம் போட்டுங்கோ. இந்த 1 ரூபி காயினை நீங்கள் ஆச்சாரியனை ஆரை மனசில் விசாரிச்சிருக்கோ அவளுக்கு டைரக்டாக கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுங்கோ, இல்லாட்டா அவளோட அக்கௌண்ட் நம்பர் வாங்கி அவளுக்கு அனுப்பி கொடுங்கோட்டலாம். அடுத்து வந்து பாருங்க ஆத்ம பிரதட்சணம் சொல்லுவா. நின்ன இடத்திலே கிளாக் வைஸில் 3 பிரதட்சணம் பண்ணி ஈஸ்ட ஃபேஸ் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணலாம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணலாம். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாத வரலாம் அப்படியே சேர்லையோ ஸ்டூலில் உட்காந்து கையை கூப்பின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோட்டலாம். மந்திரம் சொல்லுங்கோ. தேவதாபியா பிதൃഭ്യശ്ച மகாயோகிபியா ஏவஜ நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ നമോ നമഃ. യാനി കാനി ച പാപാനി ജന്മാന്തര കൃതാനി ച താനി താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. இங்க வந்த போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ, എന്നിട്ട് நமஸ்காரம் பண்ணுங்க.
நமஸ்காரத்துக்கு ശേഷം പഴയ இடത്തിലെ ഈ സ്റ്റെപ്പേസ് பண்ணி உட்காருங்கோ. അടുത്തത് പൂണൽ വന്ന് ലെഫ്റ്റ്, പൂണൽ ഇടം പോട്ടുമ്പോൾ എല്ലാരും பாருங்க. இந்த தாம்பாளத்தில் கூர்ச்சம் இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம ஆவாகனம் பண்ண போகிறோம். 2 எள்ள கையில் வச்சுக்கோ, இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ. எள்ள எடுக்கிறது எப்பவுமே இது பாருங்க இப்படி தான் எடுக்கலாம்ல. கட்ட வரல இந்த பவித்திரம் போட்டு வரல மாத்திரம் தான் எடுக்கலாம். சிலவா வந்து இப்படி எடுப்பா, அது ஒரு காலையும் செய்யப்பாங்களே, இப்படி தான் எடுக்கலாம்ல. எள்ள எடுத்துக்கோ, மந்திரத்தை சொல்லுங்க. அந்த கூர்ச்சத்தில் நம்ம ஆவாகனம் பண்ண போகிறோம். ஆயாத பிதரா சோம்யா கம்பீரை பதிபிஹி पूर्व्यैः प्रजाम् अस्मभ्यं दददः रयिञ्च दीर्घायुत्वञ्च शतशारदञ्च ओं भूर्भुवस्सुवरो अस्मिन् कूर्चे वर्गद्वय पितॄन् आचार्यादीश्च ध्यायामि आवाहयामि. அப்படி சொன்ன உடனே அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே எல்லாம் மறைச்சு போட்டு விடுங்க. ஓகே. அதுக்கு சேஷம் ஒரு 3 தர்பையை அந்த தாம்பாளத்துக்கு சைடில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 3 தர்பையை கையில் வச்சுங்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வைக்கணும். வர்க்கத்வய பிதൃணாம் இதமாசனம். ആദ്യം എല്ലാം എടുത്തുമ്പോ മറിച്ച് அந்த കൂർച്ചத்துக்கு மேலே போடுறது. திலாதி சகலாராதனை ஸ்வர்ச்சிதம். ஓகே. பாருங்க, உங்களோட உத்தரணி இருக்கு இல்லையா பஞ்சபாத்திரத்தில், அந்த உத்தரணியை வந்து அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே, தாம்பாளத்தில் கூர்ச்சம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே வச்சு விடுங்க. எதுக்கு சொல்லி കഴിഞ്ഞാல் நம்ம தர்ப்பணம் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த கூர்ச்சம் வந்து நீங்கி போகாது இருக்கிறதுக்காக அப்படி செய்கிறது இல்ல. கொஞ்சம் எள்ளையும் அரிசியுமா பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. பாருங்க, അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം, താത്താക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. ഇതേ ഓർഡറിൽ വരും ഇല്ല. ആദ്യം അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം ചൊല്ലുമ്പോ പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതൃൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മയുള്ളവ ചൊല്ലണം. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മ ഇല്ലാത്തവ ചൊല്ലണം. മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതൃ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. എല്ലാം 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമില്ലാതെ ചൊമ്പിലേന്ന് വിട്ടുമ്പോ മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, മാതുഃ പ്രപിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ആചാര്യപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, ഗുരുപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖീൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖിപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി, സഖിപത്നീ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി,
സഖി പത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതീൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതിപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി അമാത്യപത്നി സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി സർവാ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതമേ വർഗദ്വയ പിതൃന് തൃപ്യത 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 அப்படி 3 പ്രാവശ്യം விட்டுடுங்க பஞ்சபாத்திரத்தை கழுவி வச்சுடுங்க அடுத்து வந்து பூணல் வந்து ரைட்டு பூணல் வலம் போட்டுங்க அடுத்து வந்து பிரதட்சிணமாகம் அந்த தர்ப்பணம் பண்ண இல்லையா தர்ப்பண மட்டாய் தாம்பாளம் அதை 3 பிரதட்சிணம் பண்ணி வெஸ்ட்டை பார்த்து மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் நமஸ்காரம் பண்ண முடியாதவா பது மாதிரி அப்படியே சேர்லையோ ஸ்டூல்லையோ உட்காந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோட்டலாம் பிரதட்சிணம் பண்ணப்பட்டவா பிரதட்சிணம் பண்ணுங்கோ இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரதட்சிணம் பண்ணுங்கோ தேவதாபியா பிதൃഭ്യശ്ച மகாயோகிभ्यः ஏவஜ நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः யானி கானிச்ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானி ச தானி தானி വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ ശരി 3 ആന വെസ്റ്റപ്പ നമസ്കാരം நமஸ்காரத்துக்கு சேஷம் ஈஸ்ட ஃபேஸ் பண்ணி பழைய இடத்துல தாம்பாளத்துக்கு முன்னாடி வந்து உட்காருங்கோ பாருங்க பூணல் வந்து லெஃப்ட் எல்லாருமே பூணல் லெஃப்ட் போட்டுங்கோ இடம் போட்டுங்கோ 2 எள்ளு பழைய மாதிரியே எடுத்துங்க கையில அந்த குருச்சத்துல யதாஸ்தானம் பண்ண போறோம் மந்திரம் சொல்லுங்க ஆயாத பிதரா சௌமியா கம்பீரை பதிபிஹி பூர்வை பிரஜாம் அஸ்மഭ്യം ദദദഃ രയിഞ്ച ദീർഘായുത്വഞ്ച ശതശാരദഞ്ച ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവരോ അസ്മാത് കൂർച്ഛാത് വർഗദ്വയ പിതൃന് ആചാര്യാദീശ്ച യഥാസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാപയാമി அப்படி சொன்னோம்னா அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்கிறியா கூர்ச்சம் இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோமே அதில் மறைச்சு போட்டு விடுங்க அதுக்கு சேஷம் அந்த தாம்பாளத்தில் இருக்கிறியா கூர்ச்சம் இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணோமே அதை தொட்டு இந்த மந்திரம் கூட சொல்லுங்க ശോഭനാർത്ഥേ ക്ഷേമായ പുനഃ ஆகமனாய ச பாருங்க அடுத்து வந்து அந்த உத்திரணி எடுத்து தாம்பாளத்தில் இருக்கிற உத்திரணி எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்திலேயே போட்டு விடுங்க இத்தனை நேரம் தர்ப்பணம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கூர்ச்சம் தாம்பாளத்தில் அந்த கூர்ச்சத்தோடு முடிச்சழிச்சு அதை வந்து ரைட் ஹேண்டில் வச்சுங்க கூர்ச்சத்தை அடுத்தது இந்த கூர்ச்சத்தோடு கூடி நம்ம லாஸ்ட் தர்ப்பணம் பண்ண போகிறோம் பாக்கியுள்ள எள்ளு அரிசியெல்லாம் நம்ம கூர்ச்சத்துக்கு மேலே அந்த கையிலே போட்டு விடுங்க பஞ்சபாத்திரத்தில் ஜலத்தை நிறச்சி வச்சுங்க லாஸ்ட் தர்ப்பணம் கூர்ச்சத்தோடு கூடி பண்ண போகிறோம் இந்த கூர்ச்சத்தோடு நுனி வந்து இந்த சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும் இந்த கட்டை விரலும் கிட்டக்கு இருக்கணும் இல்லை நுனி அக்ரம் மந்திரம் சொல்லுங்க ஏஷாம் ந மாதா ந பிதா ந பந்து நானிய கோத்ரண தே சர்வே திருப்திம் ஆயாந்து மயோத்சிருஷ்டை குஷோதகை அப்படியே விட்டுடுங்க திருப்யத திருப்யத திருப்யதா 3 പ്രാവശ്യം சரி அதுக்கு சரி அந்த புல்லெல்லாம் அப்படியே தாம்பாளத்திலேயே போட்டு விடுங்க அடுத்து வந்து பூணல் வந்து ரைட்டு பூணல் வலம் போட்டுங்க பாருங்க நீங்க கையில போட்டு நிக்கலையா பவித்திரம் அதோட முடிச்சழிச்சு உங்களோட லெஃப்ட் கை எங்க இருக்கோ அந்த சைட்ல போட்டு விடுங்க ஒரு அப்படியே ஆஜமனம்
അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര കൃഷികേശ, പത്മനാഭ ദാമോദര. പറയുമ്പോ 2 ഉദ്രണി ജലത്തെ കയ്യിൽ വെച്ച് നിന്ന് മന്ത്രത്തെ കൂടി ചൊല്ലും കേട്ടല്ല. കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാഭ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാർപ്പണമസ്തു. அப்படி அந்த ஜலத்தை கழுவி விட்டுடுங்க. தர்ப்பணம் சம்பூர்ணம். അടുത്ത ബോധായന അമാവാസ്യ തർപ്പണം 21 ഒക്ടോബർ ട്യൂസ്ഡേ.